Ni mie nabii Prophet Moise Alaise Chibangu. Nilipenda kwanza kushauria wa chef kutimie kama vile mie, labda na mimi nazalika kujamaa ya kifalme kishef kutimie. Nilipenda kumionyesha hivi, mfalme iko mtu anakuwaka na elimu sana na anajua kufanya ubaguzi wa mambo. Hawezi kujiingiza kukitu yenyewe haina na maana. Unasikia sisi tuko babantu. Sisi babantu, bababu yetu banasema hivi, unajua kama uko unatembea kunjia, unatoka kunyumba, uko nenda fazi fulani, tuseme kiendeleo kia kusafiri kwako usikiache na kufata kingine. Na ujue kama ndani ya njia kuna kuwaka na vikwazo. Kama unapata kikwazo, aiseme ya kwamba utoke kunjia, utoke kumafikiri ya kulikuwa nayo kwenye ulitokea kunyumba juu ya kuenda ufatane na mambo ingine. Njoo mashauri ngo napeleka kwa bashefu kutimea babuyo na bashefu kutimea babembe. Juu hapa kenye kinafanyika hapa haiko babembe na babuyu banaingia ndani ya kupigana. Hapana. Jule tuisha kuisikia mingi. Mie nabii Prophet Moise Alaise Chibangu niko ndani ya jamaa ya kifalme ya Baluba. Inafaa sie ba chef tukue na akili. Ile ni kitu ya kwanza. Ile ni kitu ya kwanza. Nipenda kusema kitu ya pili, kitu inafanyika pale nani Fizi pale Baraka, haiko mambo ya babuyu na babembe. Kitu inafanyika pale ni tabia ya mtu moya tu. Unanifuata mzuri? Mtu moya tu tabia yake, ulevi. Hatuwezi kujiingiza sisi bote kwa mambo ya balevi, tukue balevi. Tunapasha kuwa na masikilizano. Hii isha kufanika. Washefu kutimie kitu ya kufanya mzuri, muikale fazi moya. Muongee. Bale bakuzikiwa, bazikiwe. Unajua kama adui iko na namna iko natupiganisha. Sawa vile na sisi tuko na namna tuko napiganisha adui. Wakati wote sisi tuko tunaomba Mungu hapa confusion ikuwe kati ya M23 na AFC. Mliona ile siku kulikuwa affrontement bo benyewe. Na bobe nabiko nafanya kitu na namna moja itukufikirie na inesha kutufikiria. Sasa kwa kufanya mzuri tufate kenyewe tunatokea kunyumba. Tuache kufatana na mambo ya babuyu na mambo ya babembe. Ni si wenyewe kitu tutafia ni nini? Kitu tunapigania pale ni Kongo. Inakuwa sasa tuache Kongo ikuwe sasa ya si wenyewe. Sasa adui atakuwa wapi? Tusipatie adui fazi. Mimi nasema hivi, ni mie nabii Prophet Moise Alaise Chibangu. Tusipatie adui fazi. Niko naomba wafalme wote wa wabuyu na wafalme wa babembe, muone sa vile kitu haikufanika. Juu ni nini? Ni mambo ya balevi. Haiko mambo ya babembe pale, haiko mambo ya babuyu pale. Ni mambo ya bulevi. Tusikilizane. Njia ingaliki mrefu sana. Kitu tunatafuta tuyakipata. Hii ni bikwazo tu. Bikwazo kazi yake inakuwa ni ya siku tusipate kile tuko tunatafuta. Kuchilumba banasemaka bwendeji kabujiminyi. Mnanifuata mzuri? Kuchilumba banasema hivi, asema kienye tuko tunafuatilia tusikiache na kufata biengine. Ile ni kitu ya kwanza. Proverbe ya pili inasema hivi, kulondola kwa malu
nkumuna makwabo. Kufatanisha kwa mambo ni kuona mambo yengine. Tusiache kenye tuko tunafatanisha. Hii ni batu, hii ni iliweza kufanyika hata kati ya babui wao wenyewe. Tutasema nini? Ni babembe tena. Iliweza kufanyika kama ni kati ya babembe wao wenyewe. Tutasema nini? Ndio niko na mionyesho ya kwamba tuache kwanza vita ya sie wenyewe. Tuache kwanza. Niko nasemea mfalme wa babuyu na niko nasemea pia bafalme ba babembe. Muache kwanza mwe wenyewe. Sasa akili yetu itakuwa wapi? Si tunampasha sasa adui mtusi, tunampa fazi. Tuache. Tujiunge, tuifanye kitu kimoja. Kama kuko ya kutengeneza, tutatengeneza nyuma. Kama kuko ya kumaliza, tutake kumalizana nyuma. Tumalizane kwa na adui. Bikwazo bisikue sa vile bienye biko natukataza sasi kuendelea kunjia yetu. Kunjia yetu kuna kwa bikwazo kunatoka kwenda kwa mashamba. Unaweza kukutana na nyoka. Nyoka si ukataze kufika kwa mashamba. Wewe unajua kwenda yangu kwa mashamba, utafute namna yote kwa kutosha ile nyoka kunjia jua kufika. Ni mambo isha kufika, mambo inafikia kabatu. Ni sie wenyewe wa Kongomani. Mubui ni bantu, mubembe ni bantu. Tuko tunafia tena nini? Vite kwa hapa chini biko natafuta ni sie bantu batumalize kwenye batusi. Sasa munapenda nini? Munapenda nini sasa? Mtoshe kasirani, mambo isha kutendeka. Ni bikwazo tu. Bikwazo bisikwe kama vile kipinduzi. Kia kinye kinaweza kutukataza kwa sisi tupate kinye tuko tunatafuta. Sasa tukipigana sio wenyewe pale, adui sasa atakia kutumaliza mzuri. Namshukuru sana mzee generali ya Kutumba, mkubwa ya Kutumba. Ni mie Dr. Prophet Moise Aleji Chibangu. Na furahi sana na zaidi kusema kwake ni kuzuri. Naomba sasa wa chef kutimia wa babuyu tupate akili, tuache kuandamana. Ina ni kikwazo tu. Kumambo yote kuna kwa bikwazo, kumambo mzuri kuna kwa tu bikwazo. Kama kuku ya kutengeneza, tutengeneze kama vile sisi babantu inasemewa. Tuache ile. Tusipatie adui fazi. Na kitu kingine nipenda kusema, namna gani sisi wenyewe wazalendo watu wanapenda wao wenyewe kujiongoza. Aba batajiongoza hivi, aba batajiongoza hivi, muko mnafia nini? Mimi nauliza kwake, muko mnafia nini? Unajua kwamba mimi nilisema hivi, wazalendo wote hivi majina yenu kurade kule. Mutume tena majina yenu ku Organisation Internationale Congolaise. Nilisema ile kitu mbele wakati hii bikwazo ya biakuja. Na kama kuko probleme fulani, mnapasha kuita partir ya hapa kwa Organisation Internationale Congolaise kupeleka mashauri na kusaidia kwa akili. Nilisema mbele wakati, angalia kwetu tunaanza kufikia. Mukafata maojo yangu mie Dr. Prophet Moise Aleji Chibangu. Nilisema nilifanya kwa Organisation Internationale Congolaise, juu niliweka sema kati ya bakongole biko na nia kupigania inchi. Sasa umoja kinye kinaweza kubatuanganisha bote kitu moja iko nini? Nilisemaka gouvernement kuko batu ya sura mbili. Abataweza ile kazi. Njo kwa maana leo kuna kwa miaka ngapi nikafonde Organisation Internationale Congolaise structure atosanga na pona Kongo ya lobby iko Parlement des Patriotes Congolais na niveau national, niveau ya diaspora. Njo yenye ilifanyaka ya kama tupate independence sisi wote mawazo moya kwenda na akili moya. Sasa angalia ubakuzi huyu aba ni groupe batajongoza, aba batajongoza. Angalia tu. Unajua Bwana Yesu anasema hivi,
fazi yenye ubaguzi huko hakuna tena kitu. Ubaguzi wa sisi wenyewe wa kusema aba bajiongozi, hapana. Mnapaswa kuwa na fazi moja. Huyu ni mfalme wa kikundi fulani, huyu ni mfalme wa kikundi fulani, huyu ni mfalme wa kikundi fulani. Mnakaa nafasi moja, mnakutanisha wote, mnapachiana akili. Kama ni batayo itapikana mbele, inapikana mbele. Kama ni mtachakula ni group kwa batayo, group ya batayo, batapigana, banapigana. Ndio vile inakuwaka. Hata maarme sinakuwa na madivision. Ile division inakuwa na gawanya na wakati wa kupigana vita. Jua wanaweza kupigana busubuhi, aba banapigana magharibi, aba banapigana busiku. Mnakaulana wandugu, ni kwa jua nini mwezi kwa na umoja? Umoja ni nguvu, mtosha ile mawazo yenu ile. Muikale fazi moja na kusikilizana. Mungu napasha adui fazi. Mungu unapashia adui fazi. Njoo kitu inafanyaka siba Kongomani, kitu mzuri tunakuwa tunageuza na kwa mbaya. Niko naomba s'il vous plaît. Niko na miomba ba generaux yote ya wazalendo mupeleke majina yenu hapa kwa Organisation Internationale Congolaise. Niko napeleka namba yangu 082 29 41 081. Na nzelula tena 082 29 41 081. Hii iko namba yangu ya Organisation Internationale Congolaise. Na miomba kama kuko shida ingine, mambo itaenda ku presidence. Kama kuko mareklamation ya kitu, mambo itaenda ku presidence na ku gouvernement itaenda. Na hii namba yangu hii iko ku radio television communautaire internationale. Yenye mimi na créer iko unique, niko révolutionnaire contre les sièges des Nations Unies à New York. Niko révolutionnaire contre bitu bazungu biko nafanya. Njuko mimi na créer unique, bo biko kuoni, mimi niko ku unique. Sasa mimi naomba kwa Organisation Internationale Congolaise, iko ni organisation ilifanya, iko na 5 structures dû à développement et émergence de la République démocratique du Congo. Iko reconnu mo présidence de la République démocratique du Congo. Sasa mimi naomba ya kwamba mupeleke majina yenu. Juu atuye namna ya kupeleka akili. Kitu yote banafanyaka na mnapaswa pata wakati ya kuongea. Juu kupatiana akili. Tuko napigania ni mtoto moya, ni bulongo ya bababu yetu. Sisi wote makabila yote ya Kongo 450 tribus. Tuko napigania njo bulongo ya baba yetu. Pale tunasikia general Kotumba anasema mzuri, na Baluba biko pale. Me vita yafika kubaluba. Kwa joni biko pale. Juma anajua asema tukiachilia aba asema bonjo biko kule, si tusikue adui atasogea. Sisi wote tuko pale. Nimeanza kumuomba ya kwamba tujaziwe na mapendo ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Upepo mchafu anaingia kati yetu juu ya kutuvuruga. Niko namfukuza kwa jina la Yesu Kristo. Atoke kati yetu. Naomba umoja wa chef kutimie, mupate akili. Ili natuchanganisha si yote 450 tribus. Atuyasema magroupement abitu ingine. 450 tribus yetu. Naomba s'il vous plaît, mfalme wa Babuyu, mfalme wa Babembe, mwikale fazi moja. Muache, mutoshe Kasirani Kusura, itaharibisha mambo yote. Na kesho mnaweza kia kujibia kwa ile kitu. Musipatie adui fazi. Na malisikia pale. Bwana Mungu wa manabii amipe salama ndani ya mioyo yenu. Na hii siku ya leo niko natia tena wazalendo wote mikono ya Mungu. Mie nabii prophète Moïse Alesi Chibango. Bwana Mungu abebe hii confusion shetani alituma ngambo yetu. Irudie ndani ya hii confusion. Irudie tena zaidi ndani ya AFC na M23. Ibatalie tatizo na AFC na M23 bashinde kujina la Yesu Kristo. Mungu apashie wazalendo akili na hekima. Pia bashefu kutimie bote biko pale Baraka. Bali banatokea nani Manyema.
sisi wote tukwe kitu mmoja kujina la Yesu Kristo. Niko naomba salama kati yetu, kama vile tena espera matière ya lutte contre les conflits ethniques, na miomba ya kwamba hii wakati haiko wakati wa sisi kujifatanisha sio wenyewe. Na malizikia pale. Bwana Mungu ampe salama. Ni mie Dr. Prophète Moïse Alaise Chibangu, fondateur wa Organisation Internationale Congolaise, révolutionnaire contre les des Nations Unies à New York, wala secrétaire général à l'intérim wa UNIC na initiateur wa États-Unis d'Afrique. Yenye mtusi ata participa kata siku moja ndani ya États-Unis d'Afrique, atarudia kule Seba kule balitokaka. Na Rwanda tutabeba, tutapasha mikono ya banduku yetu Bahutu. Bwana Mungu ampashe sana.